Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui porte sur le troisième chapitre de Candide. Dans ce chapitre, Voltaire parle de la guerre entre les Avars et les Bulgares qui n'est là qu'un prétexte pour dénoncer la guerre d'une façon générale. On va commencer par le premier paragraphe où il y a une description des armées qui sont, ou plutôt qui vont entrer en guerre. Donc là, bien sûr, la guerre, elle est présentée par Voltaire comme un spectacle puisque on relève une série d'adjectifs et d'adverbes d'intensité comme ici si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné, qui mettent en relief la beauté du spectacle comme s'il s'agissait d'une parade militaire. يعني هنا عندنا Voltaire t'es présenté Lina, bien sûr donc les deux armées c'est-à-dire donc les الجيوش اللي داخله الحرب تيلمون مقادين لابسين مزيان مقادين بحال il s'agissait d'une parade militaire يعني بحال شي حفله عسكريه ماشي حرب ماشي كما انهم ماشي داخلين الحرب انهم هنا في واحد لاباراد ميليتير يعني في واحد لا سيريموني ميليتير يعني حفله عسكريه. Donc Voltaire met sur le même plan instruments de musique et instruments de mort. بحال هنا دابا في le premier paragraphe تيقول لنا les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons. يعني تيبدا لنا بلي instruments de musique, la trompette كاع دوك لي انسترومون دو ميوزيك خدامه يعني لا ميوزيك راه خدامه لا ميوزيك ولكن في الاخر تيسيتي لينا لي كانون يعني هنا تيورينا داك لو مو كانون بانهم راه حرب هذه يعني رغم ما كاينه لا ميوزيك ولابسين مزيان وتيستعدوا باش يدخلوا يعني في دوك لي باتاي اللي كيل فون ليفري. دونك هنا تيبين لينا بان بيان سور فولتير يعني il décrit هذيك الحرب بحال شي cérémonie pour cacher l'horreur qui va se dérouler dans cette guerre. Donc عندنا هنا la baïonnette fit aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes, le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. يعني هنا déjà dans le premier paragraphe فاش صافي دخلوا الجيوش في المعارك يعني بداو لي فيكتيم تيطيحوا باغ ميليي وهنا ما بغاوش يعطينا دي شيفر بريسي علاش ما تعطيناش زعما تيقولنا une trentaine de mille âmes. Donc la baïonnette fit aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes يعني راها اعداد هائله ولكن علاش ما تعطومش لنا افيك بريسيزيون هنا تيبين بان اكثر من هذا العدد او قل ماشي مهم بويسكو يعني بان الحياه ديال الانسان ماشي مهمه في الحرب. هو هنا تيوريك يعني سكي امبورطون هو الهدف لوبجيكتيف تاع ديك الحرب وهنا سي با هيومان كوميم سي با تو افي هيومان ان يعني لي روا كي سو ليفر سي باتاي لا ils se préoccupent du résultat de la guerre au lieu de se préoccuper des vies qui vont se perdre dans cette guerre. Donc Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie. Et là, bien sûr, c'est une boucherie héroïque. Regardez l'expression boucherie héroïque, c'est un oxymore, c'est-à-dire c'est une figure de style qu'on appelle l'oxymore. Il y a boucherie et héroïque, il y a deux mots incompatibles. بوشغي راه هي المجزره وهيرويك بطوليه واش كاينه شي مجزره بطوليه هنا bien sûr Voltaire dénonce le faux héroïsme fondé sur la glorification des massacres. يعني فولتير هنا تينتقد هذاك ديك البطوله ولا اللي البطولات تيبغيو يبنيوها على المجازر وعلى الدم وعلى موت ديال لي فيكتيم. Et Candide se cacha mieux qu'il put. يعني هنا عندنا لو هيرو encore une fois un anti-héros. واش لو هيرو تيخاف وتيتخزن نورمالمون ان هيرو في واحد القصه راه تيكون هو البطل هو اللي تيمشي المهام الصعيبه الوغ كو لا عندنا كونديد il se cachait لان ما عندوش هو نا aucune on peut dire, n'a aucune raison de faire cette guerre. Il ne comprend même pas pourquoi cette guerre a éclaté.
Alors, si on passe au deuxième paragraphe, on va voir un petit peu les victimes. Le sort épouvantable des victimes. Dans le deuxième paragraphe, Voltaire dresse un tableau pathétique des victimes de la guerre. Les victimes énumérées sont des êtres faibles. Donc, dans toute guerre, qui sont les premières victimes? Ce sont les gens faibles, ce sont les vieillards, les femmes, les enfants. Donc, ce qui fait que هادو هما الاولين اللي تيكونوا فيكتيم في الحرب، لان ما عندهمش كيفاش يدافعوا على راسهم، تيكونوا بحال قلتي تنقولوا عزال، ما عندهمش باش يدافعوا على راسهم. دونك هاد الحرب هادي elle fait bien sûr des victimes et surtout que ces victimes ils sont mutilés d'une façon cruelle. Voltaire, dans ce chapitre, dresse une critique aux rois qui règlent leurs conflits au prix des sacrifices humains épouvantables. Après, enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des totems. Qu'est-ce que c'est que des totems? C'est tout simplement des chansons religieuses. يعني أغاني دينية فاش يعني كانت الحرب يديروا أغاني دينية chacun dans son camp. Il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. هنا هو le défaut في une guerre. يعني أن parfois la guerre éclate pour c'est-à-dire dont les raisons ne sont pas claires. Ce qui fait que c'est après la guerre qu'on cherche les causes. يعني حتى تيموتوا الناس ويوقع اللي وقع ويكون واحد الدمار شامل عاد تنقولوا alors pourquoi quelles étaient les causes de cette guerre. هادو هما اللي داروا دابا لي روا dans cette guerre là انهم حتى ماتوا الناس وسالت الحرب وكلهم تيديروا دوك اغاني ديال النصر، ان كل واحد في لو كون ديالو تيدير على انه هو اللي ربح، يعني يشونت دي شانسون دو غلوار. دونك اي سا باش حتى واحد ما يمشي للحرب يعني يقول لراسو راه هو اللي خسر الحرب، يعني حتى واحد ما بغى يكون هو لو بيردون. Donc il passa par-dessus des tas de morts et de mourants. يعني كونديد هو في هذا الديكور ديال الدم والحرب والموت. كونديد في الاخر في سالة الحرب بقى تيدوز من فوق دوك لي كور ديال لي مور. غانيا دابور ان فيلاج voisin. Il était en cendres, c'était un village à bar que les Bulgares avaient brûlé. يعني ان كونديد في هذا لو ديكور هذا الدموي كان الهم ديالو هو يحيد يمشي زعما يكيتي لو تيريتوار او بيان لو تيران دو لا مور دو لا غير، يكيت زعما يهرب منه وبدا تيجمع شويه ديال لي بروفيزيون زعما دوك لي لا نوريتور اللي تصاب تما في دوك لي فيلاج كي سون برولي بار لي كومباتون. Ce qui fait que هو الهم الوحيد ديالو هو la nourriture, avoir de quoi manger et en pensant à sa bien-aimée Cunégonde. Donc Voltaire, comme on l'a bien dit ici, dénonce aussi l'utilisation de la religion. Enfin, des chanter ou des chansons religieuses. Donc les rois, ils utilisent aussi la religion pour justifier ces actes barbares. Ainsi, les deux rois faisaient chanter des totems, chacun dans son camp. Donc, en plus de ça, donc, on a aussi la critique de la philosophie de l'optimisme. Et il y a qu'un la souffrance ou les guerres qui font des victimes, comme on vient de le dire. Donc, on n'est pas dans le meilleur des mondes possibles. Donc, ce chapitre est un démenti de la philosophie de Pangloss, puisque le meilleur des mondes est plein de guerres, de souffrances et d'injustices. Donc on ne peut pas parler d'optimisme bien qu'on est dans le meilleur des mondes possibles, puisque dans ce monde, il y a de tout. De la souffrance, il y a la guerre, il y a l'injustice, il y a tout, tout. Donc là, nous avons bien sûr quel registre littéraire? Nous avons, dans ce chapitre, nous avons le registre épique, discours élogieux de la guerre avec l'utilisation répétée de héros, héroïsme, quelques héros, les héros. Donc ici, c'est ça le registre épique. يعني داك اللي فاش نصيبوا شي تكست هيستوريك تهضر على زعما ليغويزم ديال شي بطل ولا ديال شي يعني ديال شي ارمي كانوا زعما دي هيرو وكلشي وانهم ils triomphaient dans toutes les guerres et tout. دونك هنا ولكن هنا فولتير تيورينا بحال يعني واحد ليغويزم sanglant. Donc ce n'est pas du tout de l'héroïsme.
Tant qu'il y a des morts, des victimes innocentes, ce n'est pas de l'héroïsme, c'est tout simplement des massacres et on peut dire des tueries tout simplement. Donc nous avons ce qui est dominant ici, c'est le registre ironique, plus dominant car Voltaire détourne le registre épique pour se moquer puisque ces héros sont en fait des violeurs. هنا عندنا مثلا registre ديال السخريه اللي تيutilize بزاف فولتير دون تو سي تيكست، يعني ان الى ديتورني يعني حول داك البطوله اللي كنا زعما تنقولوا تيهضر عليها، الوغ كو هو راه تيهضر عليها بسخريه، على داك البطوله بسخريه، لان ما يمكنش تبني البطوله ديالك على مجازر دمويه. On a aussi les antithèses, on a des figures de style comme si beau, si brillant, le meilleur des mondes possible, présenté de façon atténuée et non dans sa dimension cruelle. Donc nous avons aussi l'oxymore dont on a parlé, boucherie héroïque. Donc l'ensemble de tous ces procédés basés sur les antiphrases, l'antithèse et l'oxymore confèrent au texte une dimension ironique qui vise à ridiculiser la situation en soulignant volontairement le caractère absurde de la scène. Et هنا dans l'ensemble de tout le texte ou plutôt de tout le chapitre, il est construit sur les antiphrases. يعني ان فاش يقول لنا بوشري هيرويك ou bien les héros راه ما تيقولها في لو سونس كونترير. فاش يقول لك لا بايونيتا اوتي دو سو موند كيلكو هيرو، يعني بحال قلتي ان هذوك لي سولدا ne sont pas vraiment des héros, ce sont des tueurs, des violeurs tout simplement. Ce ne sont pas, ils n'ont pas de principe, aucun principe de morale. يعني ان فاش تيطلقوهم في الحرب راه تيوليو بحال دي سوفاج، ان تقدر يتكرفسوا على الناس، لي جون فيبل اي تو، يعني ما تبقى عندهم حتى شي مورال، ما تبقى عندهم حتى شي حاجه اللي تحبسهم. Ma vidéo touche à sa fin, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.